Badem fenfe majiro watin natiana barkablani famajini wonymalom fulani albake duyan fanfan kana men na makalko watin nati badamalu kaila kala nala na mena watin nati jankana amza kakorobra lerkilen wolefuna watin nati kafra na ye kunkuni kro lerkilen wolefuna watin nati kafra duyan fambe na makalko yokoma ikalo dimansi le nindi alte lihlal masrona anye sina bolikela kwa mobalie kakuma jamana sifadil ka anye sifade mindo alufuna ka yenyamema jime mbola mano banen ka ulesumani bululu yokoma ikalo nyamma mbabi anna walada odobtunsa anka kunlo jona ole shakabaridi bekalon kafoko alla parti le to kafoko MPDG aitam na emission do watibe menye mandin kunaren dembandi mandin kalfuna kan kala tando mena ba momme mandina blado faida ado bara minna aye mandin jonya la e bara minna le mandin samra yalla imako babla la wati ako kale konframbra ayreta ka di mandin makare kesraka badi ikalo mo kan ka wo tando anymala bi annara do kakuma ka ngaye jamana sifade ninkan ba nika mafene ka foko sinkaro nindamna tadiba siaman kera lama siaman kon kela anka kan kakuma wulle fananka nika mafene ini soma madikansa foli bradianye i wuli ka senaboli ke kana amanye ka jamana sifade ma funa bradianye a fɔlɔ ma tɛnindi a filanan tɛnindi a bɛra kan der nan kodi an ni an baden malu ye to baro ɲɔgɔnya la ka to sumu ɲɔgɔnya la jamana sifadi kan n'a foli damina nin ye manden mɔbalu bɛɛ ɲɛ batɛ mɔbalu balimana mɔbalu juma mɔbalu manden fan fan sinɛ sa ka damina wulada ma kana se hamana ma kana se wasolo ma kana se basando ma kana se koniya ma ni maneka bɛɛ fola maneka ye dunya fan fan fɛ ne shakabari la foli aliɲɛ ayini jɔ ala jɔ sabati amin Allah ka bamba ni ka mafene ka foko sinkaro la bani amano ya kosobe ba anna mansal jamana kantini jamana tontil uluka saria beleneta ka foko sutan sali atambra damina me ka moito diawo do kuka alalo o ke koro amaben mankan damnara na ye sigiri mandem breko ka boye kana kankan ka wakerwani mo kelen borona anido ye na ye demse minto ka foko mortal a letre ye classe tan sabana alko ko ye nyajuma marikansa ila nyinkali bradianye ne sununi bale ye kumala ni ko kan ba afoni ni ko politiki ya ta fan dina ya ta fan bon ni politique décision ou bien administration décision narabla dina tamanyaro fo kana o se kasarama d'abord nasala tuli kerwane ka dini nye men bonora niro ka salatu kanye ala la hina dini na ala kafar kanye na foli o ye kerwane kalu nye ka falnya ko bayila ibon bien kan men yendi fitna baba nala bala u baba nala abrado jamana kono bon anya la trala lisinesa sunkaro banin keni karo mendi sabari karole sunkaro banin keni karo mendi baraka nyinin karole do nyinin karole baka do ke ka trali ke ala fe ala setana ni le mata anna jamana la ka fitina mata anna jamana la ala mo kera ba ni kuma romendo nete dona ni ko discussion baro loni na i be brita fo do ko non sutanseli modisa ke la luma ko aluma ke re ko alla ke la sallallahu alaihi wasallam akole ke do ka non itse an commande yala anna sutanseli ma an soroni kan fa yenni ro kan bemba yenni ro itse an commande yala o ma be brita fo nete dona o discussion baro ne dona mendo ne nta fola jamana tontina kanti ligne ka beta ka lanfa kan kranfa alfa konde ne la lilikana e wilinye mo e paquet décision tala ka foki ko interdit la a fola même ma ko sensibilisation wole kela munu aye télé demando le tola la ou bien ka semaine demando tola ou bien ka karo demando tola ka jama sensibiliser ka jama hakilila wa ka ira ka jama la ka fo nyina comme in jankaro brado jamana kono
jankaro bra fanka sɔrɔ jamana kɔnɔ ɲina an y'a fɛ ka tɔn sigi ayila ko fa karisala de an y'a fɛ ka tɔn sigi ayila baara nin sinala n'o fɔra jama ɲɛna jama di i wuli o kan jama di i sigi o kan jama di i la o kan donc an ye sunkaro min dɔɔni ni sutanseli tun nara yɔrɔ kana interdit a tun tɛ kɛ jama tɔrɔ ko di mais k'a to sutanseli damina a lon fɔlɔ y'o kɛ lon filanan k'i wuli ka wari fo dɔ i bɛn fo misiri y'i kɔnɔ polisi y'i bolo ka wa don fo misiri y'i kɔnɔ k'a fɔ ko non ko a barala lɔ bi ko a tɛ kɛla o kɔ ko ba ko jankaro bara na e b'o kɛ silama yi da i ta jɔnmaya yarɔ mankan mɛn bɔni mankan bɔni welero i di mɔgɔ jɛn ko bɛɛ la mais ni k'a jan bonya la a di ala jɔnmaya ye a di ko kɛ a t'a fɛ ka ko mɛn kɛ ni k'a ye nin ko mankanba bɔ ni manden kɔnɔ le rɔ a mankanba bɔ ni hotugine kɔnɔ le rɔ ala y'u wele maninka tɛ jɔnmaya fɛ an ye tun y'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna de ne ye min fɔla nin ten certainement min kan n fa yɛrɛ ma sɔrɔ professeur Alpha Condé n'a fɔ a ɲɛna maninka tɛ jɔnmaya fɛ jɔnmaya dɔw mun di i ma mɔgɔ lalɔnniya ko mɛn na i ma hakilila wa ko mɛn na ni nara tere kunna gbɛrɔ ale do derinanko la di a fa kɛnanko la di a benba i lakokɔrɔ la di ni nara dɔ tere kunna gbɛrɔ k'o bolo kan a da la jɔnmaya yarɔ o le dɔ sigirin bɔra kankan bɔra Kirwani bɔra fo kana mɔgɔ bɔra a ye nirɔ donc an ye min fɔla autorité de ɲɛna a fɔ ni ko gouverner c'est prévoir gouverner c'est prévoir o kɔrɔ di ko ni le jama marala k'i ye wula de to la ko i la ka ko i la ti natɔla ye i b'a kɛ ko min kɛla i b'o kɛ a fɔla ma ko gouverner c'est prévoir donc ɲɛ nin fɔla karanfa Alpha Condé ɲɛ ka nin fɔ ligue islamique mobile ɲɛ k'a fɔ ko décision ta ɲa le ma bɛn décision tɛ ne tɛ décision jugée la k'a fɔ décision bɛɛ n'a ma bɛn ne kan tɛ décision kɔnɔ ma di n ka a ta ɲa le ma ba tubabu yi kan ko y a le fond y a la forme ko ka a kɔnɔ ye ko ni a ta ɲa fana ye ko kɛ ɲa fana ye marikansan hali ne b'i le kilisɛn daa fa lakudu ma k'i kili daa fa subo ma n k'i ye na a di ɲa yi ma i kɛ ka i bolo bila fɛrɛ ani k'i bolo bɔ fɛrɛ a di ɲa yi ma a bɛɛ bɔtɔ o de rɔ donc ko kɛ ɲa le ma bɛn décision ta ɲa le ma bɛn n'o tɛ ni décision ta ni kan mɛn na n'a ye k'a fɔ ko a ta ni jankaro nɔ le fɛ mais ni mɔgɔ sensibiliser la mɔgɔ tun n'a ɲa ye mais k'i wuli ka bɔ mɔgɔ sɔrɔ misiri kɔnɔ ka mɔgɔ labɔ misiri kɔnɔ k'a fɔ ko non 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 ko ka misiri fermer ko ba ko sutanseli ayi do o kɛla waati min na lɔfɛ i fani o kɛla marikansan o kɛla waati min na semaine tɛmɛni stade fani tɛrɛ balontanna yi la jama ka jama kɛ stade fa jama le siaman baba sutanseli jama le siaman lɔfɛ fa jama le siaman baba sutanseli jama le siaman école lu université lu mɔgɔ 100 mɔgɔ 700 classe kelen kɔnɔ olu bi tele mun bɛ ban o karan na olu le siaman baba sutanseli jama le siaman donc ni ma tun y'a fɔ fo ni ka wuya fɔ ko i di dɔɔnin fɔ ɲinani ɲɛ ka dɔɔnin fɔ sunbara kunkuru ɲɛ donc dɔɔnin min fɔla ɲinani ɲɛ o di o le ka yira k'a ko yɔrɔ bɛɛ fani bi an na jamana nin kɔnɔ yan corona ma i ɲa lɔ stade fa jama rɔ stade fani corona mi ɲa lɔ lɔfɛ fa jama rɔ lɔfɛ fani magbana kɔnɔla i fani corona mi ɲa lɔ o yi dɔ corona mi ɲa lɔ université jama rɔ o i fani corona yɛrɛ mi ɲa lɔ campagne jama yi rɔ campagne kɛra bɛɛ ɲɛna yan campagne mo wa yiri k'ale lalo la yɔrɔ kelen dɔ tele kunna kɔrɔ tele mun bɛ kɔrɔ campagne kɛra bɛ n'a fɔra o k'o bɛɛ bara b'i la silamaya ka karo kelen pe min sugandi ko k'o kɛ ala bato karo yɛrɛ yɛrɛ di ko bɛɛ ye ko bɛɛ bila k'i miiri ala ma karow fɛ ka karo o su kelen o fana ɲini mɛ ka fisa su mun bɛ di n'a ye layilatul kadiri di n'a fɔra o ko bolo sini waatinin kelen o le la ne la ko tɛ tubabu moridina n tɛ tubabu moridina contre la ba an ye pays laïque le kan mais tubabu moridina yi o yi ka ayila pèlerinage kɛ bofa ayila hiji ba kɛ bofa karo tɛmɛni o yi ka mɔgɔ wayiri k'ale la dɛ ye a ma fɔ o corona ma ou bien corona tɛ wosi corona tɛ ɲa tɛ wosi rɔ corona ɲa misiri kɔnɔla kelen pele rɔ bon ni n'o bɛɛ kɛni de ka sɔrɔ silama yi baraban rɔ kumu na ba saron corona men kɛni ɔrɔ bɛɛ la kɛra misiri le ɲɛ misiri le fermeni tora fo kele bɔ men kana rɔ dubre ka ni misiri la kara
Et donc moi fana ko modi se ko la kidi toto anye ni kuma la le ante ni kuma la ka fo ko anyan la musliminu kan ko ka état kele non état fo ni ne ko ka dan alala ka dan alala kela la ko sallallahu alaihi wasallam ko ani ko nyemo ala ka nyemo menu soani ko ka an kunasi ko ka dan wi fana la wole fo ni islamaya kono an sono ma fe dan kan ka ke wila koni anu nyemol fana ba ke decision tala anya ita ka amiri population fana hakama ka lon ka fo ko me interdire ko kuro li donc anti sangul latel kuna doro kanya interdire la nyado kan wole ro an nya fe ka conseil mendi an na jamana nyamolu ma aye I nyamalo kosu wolu fe ay pake kosu men kala yake hakilila ni ka oku mafene odo tobrake o fana ndokutunu ba amafini ba hali lonnal kuma shimamba la kan na Laylatul Qadr suko fanandi aforako islamal kana wa misilla o fana mrakata dogbenen badi awrakata kumudo ko badi idise mun lala o dala kaben o kuyama mori kansa ni beta le kuma kelen ne di Laylatul Qadr fana interdit ko kana wa ke misri la ni be ale kuma kelen ne di ko julu bla bala babla julu la ni bete bale manyini na bajo manyini ndo ni islamaya bale tendi islamaya bado te bagban sandi de bagban santé islamaya badi fen ni bi politique le ni be kuna administration ni be kuna mais ko jonye administration ni politique ni an be kuna mais ya an pesando wole ala nyini di dunya nyini kana na an kanya ana alkiyama nyini na alkiyama nyini wati le ni di donc ni Laylatul Qadr interdiction kera ko ala wulini corona le ma nani ne fola corona ma misri kelen pesila long corona akasila bele long mba interdiction intrasron ba ko siama ne fana jamana kono bi men ye kela sababu di ka fanka di corona ma o ibra interdit notre kela akoitu ni nyaye mais awonya mendi nka men kuna sini koiro ki wuli kawi ke almamindo yini ni doni kankan ni sigiri nyafe do yini do ibramina mari kansani kuma la do ibramina do yini do anye ko yike hakilila meni fola le nasira kranfa alfa konde toloro aya a kanabo gouvernement toma ka foko ko do yeye ngo yekela soli hinale ro o yekela hakilile la tieni nalu problème to we business ko ni dina nyemolu oui manquant ka réprimer nyado kan donc ka Laylatul Qadr interdit misri la nyina ko ka keluma an ko fana décision mais koni men yene sunna koro men te politique kan fo di feo corona jonye la jine yang même bra fanka sur la jine yang même note fanka sur na Sénégali corona no fanka juma sur na la jine ama fanka men sur Bamako Malila ana fanka jon sur na ya ama men sur Côte d'Ivoire ana fanka jon sur na ama men sur Burkina mundo sultan seli interdit la jine ate interdit Bamako mundo Mali ma interdit mundo Sénégal ma interdit mundo Burkina ma interdit mundo Côte d'Ivoire ma interdit Côte d'Ivoire kunu suro ne le retraité la kunu suro Alassane Ouattara na la gouvernement ne tere misiri la kunu Laylatul Qadr feti la Alassane Ouattara iko se RTI ma yuwa mafene Alassane Ouattara na la gouvernement ne tere kunu Laylatul Qadr la misiri kono la Guinée la Islamaya fanka kabun Côte d'Ivoire tadi la Guinée la fanka Islamaya la Guinée 85% musulmans mokini tolo ladi abafo nyanya kan kanye jamana anye pays laïque ledi abafo nyanya kan pays laïque kono nyanya kan dina dole fanka dina mena katib dina toika wo dina me yang wole Islamaya dina di 85% iba set o kroli ki ba la dine ka sidia ma kemeta bise ni lolu faida bi kono ndo obe muslimu obe koko la ilaha illallah Muhammad rasulullah et donc anya loro kafo kanye ante alnante état islamique kan mais ko lajine muslimus jamana lidi donc amba ke décision do itala anya miri côté oma ni wole fola président Alpha Condé
k'o fɔ gouvernement ɲɛ a y'a lɔn k'a fɔ ko muslimi fana ni hakan do ka kan ko hakan ka kan ni ka kɔnɔbɛn. Badin fenfe majido watin nati anna barkabla ni famajini wajmalon fulal ne nala na mena watin na mombli fredia ankalo hamza kakro woye mombli fredia watin na klim kro ino ni la fana kante o fana na mena watin na saudu kuyate o fana Madagascar watin na mbori fantamadi benandi kita o fana Italy watin na mfasori kake president belebele o Angola watin nati na ye felakal la demba wule na mena ay besawo barukanan don kalon kafoko amamso kadatu sako wo États-Unis ay fanan sawo ye barukanan don kalon na ye anna moba fana na ye lansine kemoko Sangare lansine kemoko Sidibe alele entrepreneur kelempedi kafra na ye usine belebele men bulu kafra Maroc jamana la we anna barukanan do isawo barukanan do konyma kafra Maroc la lele lagine kal bela kuntidi na ye CEDEAO représentant fanandi ambassadeur kafra na ye Côte d'Ivoire de Ibrisao Barokanando ne Thomas Mohamed Kebe nyina makal ko watinna nika mafene Shekabari ba nilile Barokana la watinna ibabo kati ila kumado ye islamaya bunyalale ka islamaya kokoro bimbi dole refana ka foko ko ni kon nara mansala ko mento ko ita islamique ya fe ko bla la Guinée mo shamambale o fula ko ko ni naraba imam deni fanaidi ko ni nara lolo mansala faida ka foko minto ko sharia ube ita islamique ya fe ko ka la Guinée ke wolidi ikuma kan nyajo mawdo min ko fo idi se mun fula wolnya. Non, même qu'on fait Marikansan, nya kuma mena depuis nye ministériel là, nye ni kuma mena. Neje slamadene ne di, muslimin dene di ntena nduna moti duna isula. Almami dene ne di mfa almami mbemba almami otafa almami. Ntena nduna sula, mo suli sudi. Ado nka nule forcé. Kwa foni ne ko aldin inda Allah al-Islam. Bon, ne te silamaya tala k'a fɔ ko kana silamaya ladon politique rɔ de men y'o kuma la o ye fili kan fɔli la o de ou bien k'a fɔ ko ka silamaya ta ko kana imposer lajinɛka bɛɛ kan ko état islamique ko fɛn fɛnɛ jihadi bolo ma ko bɛɛ ye don muslimiya rɔ an tɛ o sila kan di de mais an ye bɛɛ hakɛ de kan ka bɛɛ hakɛ ma ka dan mais ni hali ni tun b'a kɛ katoliki diina mɔgɔ yi di n tun da ye makadan ten ka traité ko ananikela silamaya diina le di mɔgɔ si de ma kɛmɛ lajinɛ ya mɔgɔ bi seegin ni lolu mɔgɔ bi kɔnɔntɔn ye ko mɛn kan alabato silamɛ kan n'a ye silamaya di mɔgɔ ka kan ka o défense ta surtout ni k'a lɔn k'a fɔ ko tɔɲɔn sugu dɔ y'a fɛ ka se a ma bon donc mais y'a fɔla o k'a fɔ ko non ko état laïque lajinɛ di ko an y'a fɛ ka laïque ko le bolo kan non laïcité men fɔ ni lajinɛ laïcité fo mɔgɔ ye hakili sɔrɔ laïcité ma de laïcité kɔrɔ tɛ ko i ba i la diinɛ rɔ de ba fo an na politicien nu ani an na administration mɔlu ye hakili sɔrɔ o ma ba mɔgɔ caman fila nin depuis que n ye ministériya la ka fɔ a kɛ lajinɛ pays laïque le di donc a y'a to yen an b'a kɛ min kɛla an y'o kɛ non laïcité m'o fɔ laïcité m'a fɔ ko bɛɛ i ba i la diinɛ rɔ laïcité ko le ko bɛɛ i ta diinɛ kɛ ko diinɛ le kana gbankarama la diinɛ gbɛrɛ kan k'a fɔ ko ile tɛ i la alabato kɛla an bara ba ile nin ne tɛ alabato kɛla ɲasugu kelen ma ko donc ile tɛ si ta kɛla jamana nin kɔnɔ yan donc wole gbɛlɛma wole fɔ ni laïcité bolo ko le bolo kan n'o tɛ a ma fɔ ko ile ba kɛ muslimu di k'ile tɛ se silamɛya défense ta la donc fo mo yi laïcité kɔrɔ le ɲa ye donc o mɛn de yɔrɔ ni an nara ko ye gouvernement tamasila rɔ mɛ y'a fɛ ka silamɛya diina jɛnkɛ ou bien ka kɛ mantɔrɔ di silamɛya diina kan an y'o fɔla le opposant fana la rôle ye o le di ne fɔla ko opposant rôle tɛ pine jeni ni kabalafili di opposant la rôle mais ne mɛ fɔla ni Marikansa a kɛra ɲɛya kan mɔ ye président Alpha Condé da fɛ bi mɛ y'o mɛn k'a ladon a tolo ma voilà ne yɛrɛ ka ni mɛn ni comme waati dɔ la baroɲɔgɔnya kɛla ale yɛrɛ ni ne tɛ a ba kɛ ɲɛya kan fana n ye nin fɔla le pour que a ma ɲini k'a don i ma k'a fɔ Shekabari k'i kan mɛn nin fana fɔla ile miiri a mun de n'a fɔ a ɲɛna président silamɛya ni nin de fila ka kan jamana nin kɔnɔ yan président Ahmed Sékou Touré Ahmed Sékou Touré y'a kɛ lajinɛ président tɛna wulila fanka di kɛ mɛn na ala di fanka di mɛn ma ka se Ahmed Sékou Touré rɔ ala k'o bonya k'a ɲɛ ala k'o daraja k'a ɲɛ ala k'o biliya k'a ɲɛ
Mais Amerse Koutouré Kafoyan, même si par extraordinaire, tous les pays arabes et tous les pays du monde arrivaient à abandonner l'islam, que la Guinée restera accrochée à l'islam. Au Korole, ko ali n'a kera jitenan ko badi. Ko dunya jamana bebri bama ko boka islamaya bla. Ko arabu jamana bebra bama ka islamaya bla. Ko jamana kelemen duni ni to islamaya la ko di kela jinedi. Adano tori. Ah mais maman fo ma ko te like du. Amerse Koutouré aka laïcité bunya, mais aka islamaya bunya. Faisal men lo la lo mena ni ñom misri tunte frafina ya. Amerse Koutouré ako awora wo wodi nyini fo makali ko wodi nyini ye kata ye samanteyaro kata ye ndrajaro kata ye sabatiro kana ala sabati la Guinée ko kato wodi histoire ye wole kanindi donc fo an islamaya fona bunyale kaslamaya fona place dama to abu ko le fo ko donner à César ce qui appartient à César mais à Dieu ce qui appartient à Dieu ko mais César tadi aye César taudama César te fama belebele le di Rome fama ke bale trodi fama fana mateni pratiquement Europe fa on fait surtout Rome menna fama ya menna masaya sera César la masayaro mais ko ka César hakadama kan oni uradama ko ala ni uro ko ka odi alama to bu ire le kan odi de o men ka laïcité créée o ile kan odi donc anyeni ne fola ne manna ne la sedunte ka foko kana état islamique di molu entre ministériel la do ka entre ko taliban taliban andi surtout élection misiko ikemen keni bandi kuma okan mais au fora maya ko taliban andi ko wabiale andi ko shakabariye sedon féminin ko afeka wabiale masutama ko ka do ere ka ko terrorisme ko masama mais cela te terrorisme ndi marikansan an kana sonro ma cela te terrorisme ndi jeli men bonda dina tolubulu ma bon muslimu dina bulu marikansan fo ka tunya fo afonyama jeli men bon ni dina tolubulu o ma bon muslimu dina bulu munu ko ni tuabu le brata nasara le brata ka lado moy kundo ko islamaya le terrorisme ndi note afola même ko les guerres de croisade o men kera nasara dina le bulu catholique ni chrétien le bulu protestant le bulu guerre de croisade men kera ka tobola Europe son kana ko jamana may madon chrétien ro munun ko kono ila tubi ay la chrétien ro wo ka jeli mena bon islamaya mo la bon munun andina anna so kuma malumbre historien ya o do la serite ya koni alhamdulillah ana pays laïque le di anyo le slaka badem fenfe majiro watin nate anna barka blani fo majini wonymalon fulal ne yekolon ay kalon nyamma andi fonyo don sama barokun folma mentre alletre odi konyma andi amado akun flana la sisen albake fanfan kala kala kapoko nyina makalko